يجهدوا اليوم هنا في إريبا في ميدان الاستغلال إريبا عشان يحتفلوا الذكرى الثامنة ليوم الوحدة عن التحرير وعن الشهداء. وكمان هنا خلاص ابتدى خلاص الجرسيس الكبير، الجرسيس المهم، الجرسيس اللي كان يشجع كل المنادلين اللي كانوا حاضرين في ميدان الاستغلال. القوات المسلحة الوطنية التشادية الفانتا كان فتحت الجرسيس المهم، الجرسيس الأبدا ما بالنسي. ولا كيف يا توسين بيتكم؟ Oui, il faut dire, Mamad Djiber Abderrassoul, qu'il y a eu d'abord, il y a eu tout à l'heure un détachement de l'armée de terre. L'armée de terre qui est véritablement l'un des fers de lance des forces armées nationales tchadiennes. Cette armée a été créée en 1982 dans le sens des impératifs de défense de la patrie et comporte donc des compétences qui s'étendent sur 5 régions militaires et avec 13 zones et 14 sous-zones. À présent, c'est le 3e bataillon commando. نعم توسم بيتكم يوم الاثنين بالساعة 7 يوم الاثنين يوم 7 شهر جوي يوم الاثنين بالساعة 7 بالضبط سنة 1982 القوات المسلحة الوطنية التشادية الفانتا دخلت في جمينا. وبعد كمان أشياء كثيرة تحققت، الأشياء اللي كان الشعب التشادي يحلم وينتظرها من زمان. القوات المسلحة الوطنية التشادية كانت وصفت إخلاصها، وصفت بكون بعثتها الشريفة اللي كانت طالعة الشعب التشادي البيزنت الدفاع عن الوطن ده سواها. لأنك أنت تذكر يوم 25 شهر مارس الفات بعد الهجوم اللي كان بها الفيلق الإسلامي، القوات المسلحة الوطنية التشادية الفانتا رفعت إزمنا الشعب التشادي، رفعت شرفنا الشعب التشادي. حسين بيتوه. Voilà les commandos qu'on reconnaît à travers leur démarche tout à fait spécifique. Ça, c'est des unités d'élite qui sont d'une très grande importance au sein des forces armées nationales tchadiennes. Les commandos, comme les autres grandes formations des forces armées nationales tchadiennes, sont toujours promptes à défendre la patrie menacée, et surtout ici à Iriba. Ici à Iriba qui a fait face à une nouvelle agression des forces de la Légion islamique, puissamment armées par la Légion, par la Libye, et que les commandos, aux côtés des autres grandes formations militaires, ont réussi à détruire, à savoir donc les mercenaires de la Légion islamique Fatima Moumen Badou. صحيح تسميت بام القوات المسلحة الوطنية التشادية فان اليد الممدودة عن الشعب التشادي اليوم إيدهم ما بس إيدنا القوات المسلحة الوطنية التشادية لكن إيدنا الشعب التشادي، لأن سبع إيدنا الوحدة وإيدنا الشهداء. دار يوم كان الشعب التشادي اللي فوق حريته، يوم كان يوم الشعب التشادي قلبه فوق برد، لأن قبال 7 جوين سنة 1982 الشعب التشادي إيده في قلبه وهو مركوب أي وقت كله بخاف. لكن من يوم 7 جوين سنة 1982 اليوم اللي كان القوات المسلحة الوطنية التشادية دخلت فوق الشعب التشادي لقى حريته. وده بس اليوم الذكرى اللي كان اليوم قاعدين نأيدوا رئيس الجمهورية فخامة الحاج حسين حبري، هو كان العسكري الأول المجاهد، هو مش ما كان الشعب التشادي بنادوه دود الوادي قال نجي نأيدوه في إيريبا.
cette journée de libération nationale des martyrs et de l'unité. Et il y a quelque chose qui nous marque ici, Mohamed Djiber Abderrassoul, c'est véritablement la mobilisation et la richesse en couleurs de ce défilé. نعم تسم بيت بامه هنا في ميدان الاستقلال على إريبا كل الشعب على إريبا كل الشعب على محافظة بلتين على إريبا خاصة أنا وداي وأنا بيتي كان توحيد هنا عمل حفلة مهمة ملاقاة حارة لرئيس المؤسسة كرامة الحاج حسين حفلة هنا كان الدفيلة الجلسة المهمة الجروب شوك اسم مكان في شاشاتكم الصغار. Le chef de l'État, dans son message, avait dit que l'histoire du Tchad reconnaît Iriba comme l'un des centres de rayonnement de notre pays. Et aujourd'hui, Iriba fait face à une agression qui vient tout droit de la Libye. Et d'aucuns des détracteurs de notre pays ont voulu présenter cette agression comme une affaire d'ethnie, de tribu. Le chef de l'État a dit non, c'est une guerre qui nous est imposée de l'extérieur par la Libye qui, ayant échoué sur les autres fronts de bataille, au Borkou Enedi, Tibesti notamment, a voulu utiliser les fils de cette région frontalière. Mais ce n'est qu'une poignée de fils égarés qui ont été induits en erreur, et le chef de l'État en a appelé véritablement à la mobilisation de tous les fils du Tchad ici pour participer au processus de développement économique et social de notre pays. Et là, cette mobilisation, nous le remarquons ici à travers ce défilé avec ces populations qui sont venues de partout, de Biltine, d'Abéché, de Damzoer, de Guéreda, de Arada, pour témoigner véritablement leur attachement aux nobles idéaux de la Troisième République défendue par le président de la République. الحاج حسين عبري محمد جبير عبد الرسول. نعم تسم بيت بام زي ما قلت وزي ما قال الرئيس